तो पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को की दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं वो इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे ख़ताब भी किया है। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन ज़ैद इतने लंबे चौड़े ख़ताब नहीं करते, और COP28 पे भी उन्होंने डिस्कशन की थी जो उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन कोई ग्लोबल समिट्स पे या इस तरह की जगहों पे वो कोई ख़ताब नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जो उनके लिए एक रोड शो अरेंज किया, जब आई थिंक वो एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे थे, और सारे यूएई के जो लीडर्स थे और सारी वो इंडियन जो गुजरात के वो सड़कों पे थे, और तासुर ये दिया गया कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। और मोहम्मद बिन ज़ैद को लेके आना एक बड़ा कदम था फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन ज़ैद एक तो कुछ MOUs भी साइन हुए हेल्थ में, और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन फूड पार्क के हवाले से, फूड पार्क्स जो हैं MOUs नॉर्मली इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, बट दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि एक स्टेप होता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन। अभी जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रिसेंटली UAE गए थे तो MOUs ही साइन हुए थे, उन MOUs के ऊपर फिर बाद में मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। सो अभी ये जो MOUs साइन हुए हैं इंडिया और UAE के दरमियान, इनमें काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, और ये जो अभी भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो UAE के लीडर हों, इन सब को चेक रिपब्लिक, सॉरी नॉट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ैद का इसमें खिताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, एंड ब्रदर PM मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन ज़ैद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियाँ मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियाँ दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर PM मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20 इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया, वो जो मोज़म्बिक इधर उधर, बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्क के लोग भी आए हुए थे, कंपनियां भी आई हुई थी। मोदी साहब ने भी UAE प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है, वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो वहाँ बैठी हुई थी। अगर आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट, वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो, और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक UAE के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा है। देखें,
میں پاکستان کے حوالے سے اکثر پاکستان کی حکومت کے انیشیٹوز دیکھتا ہوں. جیسے کل پاکستان کے جو منسٹر آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم سٹارٹ اپس کے حوالے سے یہ ایک پیکج لے کے آئے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے ان کو 70% وہ پیسہ ڈالیں گے, 30% ہم ان کو پیسہ ڈال کے دیں گے, اور اس کی جو اوپر ایکویٹی ہوگی اس پہ ہم کوئی کچھ نہیں لیں گے, وہ ہماری طرف سے ایک سپورٹ ہوگی تاکہ ہم ان کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ آئیں پاکستان میں آ کے اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کریں اینڈ آل دیٹ, وچ از سم تھنگ ویری گڈ. اچھی کوشش ہے پاکستان کی طرف سے. لیکن جب پاکستان ایس آئی ایف سی کی بات کرتا ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی بات کرتا ہے, جس میں فوج اور پولیٹیکل کلاس مل کے کام کر رہی ہے کہ جو باہر سے انویسٹر آئیں ان کو ایک ون ونڈو آپریشن اور دیا جائے, جو کہ بہت اچھا قدم ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. ایک بات. دوسرا, جب ہم کویت کے پاس جاتے ہیں, جب ہم قطر کے پاس جاتے ہیں, سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں, یو اے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آ کے انویسٹمنٹ کریں, کیا ہم پاکستانی انویسٹر کو ساتھ بٹھاتے ہیں؟ یہ چیز میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ دیکھی ہے کہ وہاں پہ انڈیا کا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا گجرات کے حوالے سے. یہ نہیں ہے, کل آپ کو پتا میں نے آپ کو کل ایک ڈیٹیل آپ کو ڈسکشن کی تھی ہم نے کہ کتنے پرسنٹ ان کا جی ڈی پی, گجرات کا جی ڈی پی میں جو ہے وہ رول ہے, کتنے پرسنٹ پروڈکشن میں, کتنے تو ساری ان چیزوں میں. سو دا کوشچن از کہ جب ریلائنس انڈسٹریز کا جو چیئرمین ہے وہ وائبرنٹ گجرات سمٹ میں یہ کہتا ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نریندر مودی سب سے سکسیسفل پرائم منسٹر ہے, تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے بھی ساری بزنس انڈسٹری کھڑی ہے, اڈانی بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کوشچنس ہیں, ٹھیک ہے, اپوزیشن شور ڈال رہی ہے, اب اڈانی خطاب کرے گا یا امبانی خطاب کرے گا, جب یہ سارے لوگ خطاب کریں گے تو اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ بزنس کمیونٹی, یہ ہے وہ انڈیا کا بزنس مین which is very happy with Modi's governance and Modi's business model. اور مودی وہ کہتا ہے جی میں تو آپ کو سارے کے سارے انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں کا لے کے جا رہا ہوں, گلوبل لیڈر لے کے آ رہا ہوں, میں آپ کو ماحول دے رہا ہوں, کرو انویسٹمنٹ, کرو کاروبار, کریٹ کرو جابس. So the important thing is that the business community stands with them. What Pakistan should do is that کہ جب ہم باہر والے لوگوں کو کہتے ہیں تو ساتھ ان کے پاکستانی بزنس مین بٹھائیں. وہ کدھر ہوتے ہیں پاکستانی بزنس مین بڑے بڑے, کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی سارے بزنس مین تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ زیادہ کرتے رہے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا اس میں کبھی کبھی ایک سیٹ بیک آتا ہے کہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی کدھر ہیں ہمارے بزنس مین, کدھر ہیں وہ سارے لوگ جو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں پاکستان کے نام پہ, ٹیکس بھی نہیں دیتے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, یو ول بی شاک ٹو نو مینی ان پاکستان, کہ پاکستان کی جو سیلریڈ کلاس ہے اٹ گیوز مور ٹیکس ایز کمپیئر ٹو پاکستان ایکسپورٹر. ہمارا ایکسپورٹر کم ٹیکس دیتا ہے پاکستان کا, لیکن ہماری سیلریڈ کلاس زیادہ ٹیکس دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو تو ساری وہ تو مجبوراً ٹیکس دینا پڑتا ہے, لیکن جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. وہاں سے پھر آ کے ایک فرسٹریشن عوام کے اندر, معاشرے کے اندر شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو انہوں نے وائبرنٹ گجرات سمٹ 2024 کی ہے, اس میں جب بزنس مین یہ کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے, تو اٹ مینس کہ وہ جو 1.4 بلین پیپل ہیں, وہ جو بزنس مین ہیں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا جناب. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ایٹ ٹائمز کبھی کبھی لگتا ہے کہ آئی وش کہ پاکستان کی جو بزنس مین ہے دے شوڈ اسٹینڈ ود اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ دیکھیں انڈیا کی آپ اکنامک گروتھ کو دیکھیں یا ان چیزوں کو دیکھیں, میں ایک اسٹڈی میں ڈسکشن کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آن دا 10 years آف نریندر مودی ان وچ سیکٹرز واٹ دے ہیو ڈن ان فیکٹ. ٹھیک ہے جی. اور کن کن ایریاز میں نریندر مودی کے دور میں کیا ہوا ہے, جو پاورٹی ہے وہ کتنی کم ہوئی ہے, انڈیا کے مڈل کلاس کی کیا سچویشن بنی ہے, ملینئرز کتنے بڑے ہیں, انڈیا کے اندر جو انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ ہے اس میں کتنی کمی آئی ہے, ان امپلائمنٹ انڈیا کے اندر کیوں بڑھ رہی ہے, کیوں انڈیا کے اندر بے روزگاری زیادہ بڑھ رہی ہے, وومن پارٹیسپیشن جو ہے وہ کم ہے انڈیا کے اندر, پاکستان سے بھی کم ہے, اس کی کیا ریزنز ہیں. سو دیر آر سو مینی ایریاز ویئر انڈیا, لیکن انڈیا کا رول اینڈ ریٹ نیٹ ورک بہت اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو کنیکٹیوٹی میں انڈیا از ورکنگ اے لاٹ. انڈیا کی جو انٹرنیٹ اینڈ فون کے حوالے سے, اس کے اوپر آئی ول ڈو اے سیپریٹ ڈسکشن جسٹ ٹو گیو اے انڈرسٹینڈنگ ٹو کہ یہ ہاؤ تھنگس ہیو unfolded in last 10 years. And
कैसे चीज़ें जो है उन्होंने की हैं। सो असल में क्वेश्चन हमें ये करना है, रेज हमें ये करना है कि भाई हम किस तरह अपने इन्वेस्टर को, अपना जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कैसे करें। आप देखें, अगर मुकेश अंबानी ये कह रहा है कि ये नया इंडिया, ठीक है जी, सो इट्स अ न्यू गुजरात, इट्स न्यू इंडिया। गुजरात वाइब्रेंट समिट से पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद शाम को 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो हुआ। सड़क के किनारे लोगों की भीड़ ने हाथों में झंडे लेकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। दोनों नेताओं के स्वागत में नारे भी लगाए गए। बिन जायद और पीएम मोदी का यह रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होकर गांधीनगर में खत्म हुआ। विदेश मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें भी शेयर करते हुए लिखा, दोस्ती के मजबूत बंधन की पुष्टि। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपका हमसे मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत में आपका स्वागत है मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र के कई हॉल में लगाई गई है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 2 लाख वर्ग मीटर है। प्रदर्शनी में कुल 20 देश शिरकत कर रहे हैं। इसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई है। गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं बुधवार को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मोदी प्रमुख वैश्विक निगमों में सीईओ से मिलेंगे और फिर गिफ्ट सिटी जाएंगे। शाम करीब 5:15 पर उनका ग्लोबल फिटनेस लीडरशिप फोरम में प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम